حیا پچھلے 1 گھنٹے سے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ہاتھ میں پکڑے پھول کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ کبھی ہونٹ کو چلتی تو کبھی شرما کر اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیتی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اب بھی اس کی نظروں کے حصار میں ہے۔ اس کے الفاظ بار بار اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ رقصا تھی۔ بیڈ سے اٹھتی وہ ٹیبل کے پاس آئی، ڈائری کے صفوں کو پلٹ کر احتیاط سے پھول کو رکھا، ساتھ ہی مسکراتے ہوئے کچھ لکھا۔ لفظوں کو کاغذ کے ٹکڑے پر اتارتے ہوئے اس کے چہرے پر مختلف رنگ جھلملا رہے تھے۔ ڈائری بند کر کے وہ کرسی سے ٹیک لگا کر مسکراتی ہوئی پرسکون سی آنکھیں موند گئی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کوئی کمرے میں آیا۔ وہ سٹ پٹاتی ہوئی ڈائری چھپانے لگی، لیکن آنے والا وجود جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے ڈائری لے چکا تھا۔ ہادیہ کو اپنے سامنے ہاتھ میں ڈائری پکڑے دیکھ کر اس کا چہرہ پھیکا پڑا۔ وہ اس کو بتانا چاہتی تھی، لیکن اسے ایسے پتہ چلے گا اسے اندازہ نہیں تھا۔ سب سے بڑا مسئلہ تو ان الفاظ کا تھا جو اس نے تھوڑی دیر پہلے ہی ڈائری پر اتارے تھے۔ بغیر کچھ سوچے سمجھے اس نے آگے بڑھ کر اپنی ڈائری واپس کھینچی، لیکن تب تک وہ پھول دیکھ چکی تھی۔ حیا کی اڑی ہوئی رنگت بھی بہت کچھ واضح کر رہی تھی۔ کیا ہے یہ؟ وہ دبا دبا چلائی۔ میں تمہیں بتانے ہی والی تھی، وہ ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بولی۔ یہ ریان سر نے دیا ہے نا؟ سوال نہیں تھا، ایک آخری امید تھی کہ شاید وہ انکار کر دے، شاید وہ کہہ دے کہ نہیں، ریان نے نہیں، کسی اور نے دیا ہے۔ آج جب یہ ریان سر نے دیے ہیں یا نہیں؟ مجھے صرف ہاں یا نہ میں جواب چاہیے۔ اس کی بات کاٹتی ہادیہ سخت لہجے میں بولی۔ ہاں۔ اس کی آواز اتنی آہستہ تھی کہ سامنے والے وجود نے بمشکل سنی۔ ہادیہ نے آنکھیں بند کر کے اپنے اندر کے اشتعال کو بمشکل دبایا۔ کچھ تھا جو چھن سے ٹوٹا تھا، خوابوں کا ایک محل تھا جو ایک پل میں زمین بوس ہو گیا تھا۔ بیگ پر گرفت سخت ہوئی، ایک باغی آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر گال پر لڑک گیا۔ چہرہ ضبط کی وجہ سے خطرناک حد تک سرخ ہو چکا تھا۔ خود پر قابو پاتی وہ آنکھیں کھول گئی۔ مبارک ہو۔ اس کے الفاظ پر حیا نے چونک کر اسے دیکھا، جو عام لہجے میں اسے مبارکباد دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے والا غصہ کہیں دور جا بھاگا تھا۔ حیا بمشکل اس کی بات کے جواب میں مسکرائی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کو واپس جاتا دیکھ کر وہ پوچھنے لگی۔ تم سے ملنے آئی تھی، اچھے سے مل لیا، اب واپس جا رہی ہوں۔ ایک نظر اس کے ہاتھ میں پکڑی ڈائری اور اس کے مسکراتے ہوئے چہرے پر ڈال کر وہ بغیر کچھ سنے باہر نکل گئی۔ پیچھے حیا اس کے ذو معنی الفاظ میں کئی لمحے الجھی رہی۔ جب کوئی سیرا ہاتھ نہ آیا تو سر جھٹک کر ڈائری الماری میں رکھنے لگی۔ رات کے 1 بجے کلب کی رونق عروج پر تھی۔ نشے میں دھت کئی نوجوان لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے پر گرے پڑے تھے۔ میوزک کے بے ہنگم شور میں کانوں پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ مدھم روشنی ماحول کو خوابناک بنا رہی تھی، جس کا فائدہ اٹھا کر یہاں ہر کوئی کسی نہ کسی کی باہوں میں جھول رہا تھا۔ سرے عام عزتوں کی نیلامی جاری تھی۔ ریان اکتایا ہوا ایک کونے میں ڈرنک لے کر بیٹھا تھا۔ یہ اس کا معمول تھا کہ ہر ویکنڈ کسی نہ کسی کلب میں گزارتا۔ ہر ویکنڈ کی صبح وہ کسی نہ کسی کلب کے صوفے پر نشے میں دھت پڑا ہوتا۔ کئی لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ اور کس تک تو چلتا تھا، لیکن اس سے آگے نہ خود بڑھا نہ کسی کو اپنے قریب آنے دیا۔ لیکن اس کے برعکس پچھلے 2 مہینوں کی طرح آج بھی ڈانس اور ڈرنک کی آفر کرنے والی کئی لڑکیوں کو بری طرح سے جھڑک کر واپس بھیج چکا تھا۔ ایک کا تو وہ منہ بھی توڑ چکا تھا، جو اس کے منع کرنے کے باوجود بھی اس کے ہونٹوں پر کس کے لیے جھکی تھی، یہاں تک کہ ڈرنک کا گلاس لیے بیٹھا رہا لیکن اسے منہ تک نہ لگایا۔ جو کام وہ خود کرتا آیا تھا آج دوسروں کو کرتا دیکھ کر اسے شدید کراہیت محسوس ہو رہی تھی۔ شاید یہ حیا کی محبت کا اثر تھا یا کیا، لیکن جو بھی تھا، اسے اپنا ہمسفر چننے کے بعد اس کی ہمت نہیں ہوئی تھی اپنے ارد گرد کسی اور لڑکی کو دیکھنے کی۔ پچھلے 2 مہینوں میں وہ جتنی بار بھی یہاں آیا، ڈرنک کا گلاس کئی گھنٹے ہاتھ میں پکڑ کر بیٹھا رہتا اور پھر اسے وہیں چھوڑ کر چلا جاتا۔ تھوڑی دیر بعد گلاس پھینکتا وہ اپنا کوٹ اٹھا کر باہر نکل آیا اور کھلی فضا میں لمبے سانس لینے لگا، گویا اندر کے ماحول کا اثر زائل کرنا چاہتا ہو۔ سڑکوں پر بلا وجہ گاڑیاں دوڑانے میں اسے اندازہ ہی نہ ہوا کہ کب صبح کے 3 بج گئے۔ کچھ سمجھ نہ آیا تو حیا کے نمبر پر کال ملا دی۔ پہلی بیل، دوسری بیل، تیسری بیل، جب کئی بیلز جانے کے بعد بھی فون نہ اٹھایا گیا تو بغیر سوچے سمجھے اس کے گھر کی طرف گاڑی موڑ لی۔ لیکن وہاں جا کر نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ اتنی تنگ گلی میں گاڑی لے کر کیسے جائے۔ گاڑی کو روڈ پر ہی پارک کرتا وہ پیدل ہی چل پڑا۔ گھر کا ایڈریس وہ پہلے ہی نکلوا چکا تھا، حتیٰ کہ گھر کا نقشہ بھی اس کو مل چکا تھا۔ آسمان پر ابھی بھی کالی چادر بچھی ہوئی تھی۔ فجر میں ابھی خاصا وقت تھا، اس لیے سب نیند کے مزے لوٹ رہے تھے۔ ارد گرد موت سا سناٹا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا یہاں کوئی زیرو موجود نہیں، سب گھر تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ایسے میں پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے وہ اطمینان سے اس کے گھر کے آگے کھڑا ہو کر اندر جانے کا راستہ دیکھ رہا تھا۔ ایک چھوٹا سا 2 منزلہ مکان تھا جو کہ اچھی خاصی حالت میں تھا۔ ارد گرد کے گھروں میں سے یہی ایک گھر قابل قبول تھا۔
दीवार का सहारा लेकर वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। इस चक्कर में बाजू और टांगों में खराशें भी आ चुकी थी, लेकिन वो इग्नोर करता ऊपर चढ़ने लगा। सामने ही उसके कमरे की लाइट जलती देखकर उसे खुशगवार हैरत हुई, लेकिन सारी खुशी पल भर में ही हवा हुई, क्योंकि वहाँ बालकनी का नामो निशान ही नहीं था जिसके ज़रिए वो अंदर जा सकता। एक पाइप ही खिड़की के साथ लगा हुआ था, जो इस काबिल तो बिल्कुल नहीं था कि उस जैसा लंबा चौड़ा इंसान उस पर चढ़ सकता। दांत कचकचाता वो हया को कॉल मिलाने लगा। अब आधे रास्ते में आकर वो बिल्कुल भी वापस नहीं जाना चाहता था। खुशकिस्मती से इस दफ़ा कॉल उठा ली गई, लेकिन आगे से कुछ भी ना बोला गया। पिछले 2 महीनों से ऐसा ही होता आ रहा था। वो उसकी कॉल उठाकर खामोश हो जाती, हर बार बात वही शुरू करता। हॉस्पिटल में वो कम से कम उसका सामना करने की कोशिश करती, और अगर कभी सामना होता तो गूंगी बहरी बनकर खड़ी रहती, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि हॉस्पिटल में उसके बारे में बातें मशहूर हों। रेयान ने भी तंग आकर हॉस्पिटल में उससे आमना सामना कम कर दिया था, लेकिन दोनों के दरमियान हर बार बात का आगाज़ रेयान ही करता था। डॉक्टर हया, मौका महल देखता वो आहिस्ता आवाज़ में बोला। दूसरी तरफ हया, जिसने बेदहानी में बगैर नाम देखे फ़ोन कान को लगाया था, उसकी आवाज़ सुनते ही हाथ से फ़ोन छूटते छूटते बचा। आपने इस वक्त कॉल क्यों की है? ये कोई वक्त है किसी को कॉल करने का? वो दबा दबा चिल्लाई, जबकि रेयान ने बमुश्किल मुस्कुराहट दबाई। देखें डॉक्टर हया, मुझे अंदाज़ा है कि इस वक्त किसी लड़की को कॉल करना मुनासिब नहीं है, लेकिन खुदा गवाह है कि अगर मजबूरी ना होती तो कभी कॉल ना करता, बल्कि डायरेक्ट अंदर आता। वो मासूमियत से बोला, अलबत्ता आखिरी बात उसने दिल में कही थी। क्या मजबूरी है? मजबूरी ये है कि मैं इस वक्त आपके कमरे की खिड़की के पास खड़ा हूँ। अब अंदर कैसे हूँ समझ नहीं आ रहा। वो कान खुजाता बोला। खिड़की से क्यों जा रहे हैं? दरवाजे से। व्हाट? क्या आप मेरे कमरे की खिड़की में खड़े हैं? बात समझ आने पर वो हैरानी और गुस्से के मिले जुले जज्बात लिए चिल्लाई। हाँ जी, इससे पहले मैं गिरूँ मुझे अंदर आने का रास्ता बताओ। आप पागल हैं? हया को उसकी जहनी हालत पर शक हुआ। ये मैं तुम्हें अंदर आकर बताऊँगा, अभी शराफत से मुझे अंदर आने का रास्ता बताओ डॉक्टर हया। देखें आप जाएं, ऐसे कैसे आप अंदर आ सकते हैं? आप बस जाएं, मुझे नहीं पता। रात के पिछले पहर वो कैसे उसे अंदर आने दे सकती थी? बेशक उससे मोहब्बत का रिश्ता था, इन 2 महीनों में इत्तेबार का रिश्ता भी कायम हो चुका था, लेकिन फिर भी ये कोई ठोस रिश्ता नहीं था जो वो रात के इस पहर उसे कमरे में आने देती। फ़ोन काट कर वो बेड पर टांगे नीचे लटकाए लेट गई। उसे लगा शायद वो उसकी बात सुनकर चला जाएगा, लेकिन दिल तो तब उछलकर हलक में आया जब किसी ने खिड़की बजाई। धड़कते दिल के साथ पर्दा हटाया तो उसे बमुश्किल पाइप के साथ लटका देकर आंखें फटी की फटी रह गई। उसके बार बार इशारों पर ना चाहते हुए भी वो खिड़की खोलने लगी। आगे घड़ा और पीछे खाई वाली सूरत हाल किसे कहते हैं, हया को आज पता चला था। रेयान जो बमुश्किल पाइप के साथ लटका हुआ था, खिड़की खुलने पर धड़ाम से अंदर गिरा। हया उसको चुप रहने के इशारे कर रही थी, अलबत्ता नज़रें दरवाजे पर टिकी हुई थी। कॉल क्यों नहीं उठाई? कपड़े झाड़ कर उठता हुआ उसके सर पर जाकर उससे पूछने लगा। सोई हुई थी, डरे हुए लहजे में जवाब दिया गया था। होंठ कुचलती वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। झूठी, अभी तो जाग रही हो? वो बात बढ़ाने की गर्ज से बोला। अल्लाह के फजल से मुसलमान हूँ, तहज्जुद पढ़ने के लिए उठी थी। और दूसरी बात, मैं झूठ नहीं बोलती। वो दांत कचकचाती बोली, जबकि रेयान उसके अंदाज पर मुस्कुराहट जब्त करता अबरू अचका गया। अब जाएं? उसे खुद को घूरते पाकर हया इल्तिजाइया अंदाज में बोली। पहले वो तो सुन लो जो बताने आया हूँ। मुझे पता है आप क्यों आए हैं। क्यों? रेयान हैरानी से पूछने लगा। यही कि आपको मुझसे मोहब्बत। रवानी से बोलते हुए अपने लफ्ज़ों का अंदाज़ा हुआ तो ज़ुबान दांतों तले दबा गई। रेयान का कहका गूंजा, लेकिन हया आगे बढ़कर उसके मुंह पर हाथ रख गई। जब अंदाज़ा हुआ कि उसके कितना करीब है तो धड़कते दिल को संभालते पीछे हटी। आज क्लब से सीधा इधर आया हूँ। कमरे में फैली खामोशी को रेयान की मध्यम आवाज़ ने तोड़ा। क्लब के नाम पर हया का चेहरा फीका पड़ा, जो रेयान की नज़रों से छुपा ना रहा। हर वीकेंड जाता हूँ, कोई नई बात थोड़ी है। उसका उड़ा हुआ चेहरा देखकर वो कंधे अचकाता बोला। हया बेयकीनी से पीछे की तरफ कदम बढ़ाने लगा। आई एम अ ड्रिंकर एंड। उसकी तरफ कदम बढ़ाता वो जुमला अधूरा छोड़ गया। मुतवक्का जवाब को सोचती हया अपने कानों पर हाथ रख गई। लेकिन खुदा गवाह है कि आज तक पीने के अलावा कोई गलत काम नहीं किया, ना अपनी लिमिट्स क्रॉस की हैं। मैं नहीं चाहता था कि ये बात तुम्हें किसी और से पता चले और तुम मुझसे बदगुमान हो, इसलिए खुद बता रहा हूँ। लेकिन इस बात का भी खुदा गवाह है कि जब से तुमसे मोहब्बत हुई है मैंने पीना छोड़ दी है, क्योंकि पिए बगैर भी मैं तुम्हारे नशे में धुत रहता हूँ। संजीदगी से कहता वो आखिर में शोहा हुआ, जबकि उसकी आंखों और लहजे की सच्चाई देखकर हया का अटका सांस बहाल हुआ। होश आई तो पता चला कि वो उससे चंद इंच के फासले पर खड़ी है। इससे पहले वो साइड से होकर निकलती, वो उसका इरादा भांपता दोनों तरफ हाथ टिका गया। अब जाएं आप, जो कहना था कह लिया।
वो नरूठे पन से बोली। चाहे उसकी बाकी बातें सच थी, लेकिन फिर भी वो ड्रिंक तो करता था ना, और अपने लाइफ पार्टनर को उसने ड्रिंकर तो नहीं सोचा था। कसम से डॉक्टर हया, अगर तुम इस तरह से मेरे कमरे में आती ना, तो मैं तुम्हें कभी भी जाने का ना कहता, बल्कि काजी को बुलवाकर निकाह पढ़वा लेता। लेकिन तुम में इतने गट्स थोड़ी हैं कि तुम काजी को बुलवाकर निकाह पढ़वा लो। उल्टा जब से मैं आया हूँ तुम मुझे भेजने पर तुली हो। वो शोह लहजे में बोला तो हया यकटक उसे देखे गई। क्या ये वही शख्स था जिसे वो बदतमीज़, मगरूर और खड़ूस समझती थी? इन 2 माह में कई बार उसने अपनी सोच पर लानत भेजी थी। उसे खुद को तख्ता पाकर रेयान उसके चेहरे पर फूंक मार गया। हया चौंकी, अपनी बेखुदी पर जी भरकर लानत और मलामत की। मैं आपकी तरह पागल थोड़ी हूँ। अपनी खजालत मिटाने को वो तन कर बोली। तुम जो मर्जी कर लो, हमें कबूल है। वो झुकता हुआ बोला तो हया उसके सीने पर हाथ रखकर फासला कायम करने लगी। अब आप प्लीज़ जाएं। बेहंगम सांसों के साथ वो बमुश्किल बोली। जा रहा हूँ, अपना हया रखना मेरे लिए डॉक्टर हया। उसके एक एक नक्श को बगौर देखता वो गंभीर लहजे में बोला तो हया के चेहरे पर कई रंग आकर गुजरे। अगर वक्त को कैद किया जा सकता तो रेयान इन लम्हात को ज़रूर कैद कर लेता, जिसमें उसकी मोहब्बत के रंग हया के चेहरे पर रक्सा थे। खिड़की तक जाकर वो वापस मुड़ा और उसे देखा जो अभी अभी दीवार के साथ लगी लंबी लंबी सांसें ले रही थी। चेहरे पर उसकी कुर्बत के रंग कमरे में लगे बल्ब से मजीद निखर रहे थे। खुद पर काबू ना पाता वो वापस मुड़ा और उसे समझने का मौका दिए बगैर उसके माथे पर अपने तिश्नाए लब रख गया। कई लम्हे उसे महसूस करने के बाद वो पीछे हटा और उसे देखा जो सांस रोके खड़ी थी। वह मुश्किल खुद को संभालता वो लंबे लंबे कदम उठाता वहीं से वापस चला गया जहाँ से आया था। ऐना बोरियत से एक पार्क में बैठी हुई थी। चेहरे पर झंझलाहट और उकताहट साफ वाजिया थी। हाथ में पकड़े लंबे से कागज़ को वो खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी, जो सारे फसाद की जड़ था। नूर ने आज उसे ग्रोसरी की एक लंबी चौड़ी लिस्ट देकर भेजा था। वो खुद भी उसके साथ आने वाली थी, मगर उसे किसी ज़रूरी काम से जाना पड़ा। अम्मा भी अपने गांव गई हुई थी और पीछे रह गई ऐना, जो बली का बकरा बन चुकी थी। उसे शॉपिंग से शदीद चिढ़ थी, फिर चाहे वो घर की हो या अपनी। सोचने के अंदाज में आंखें घुमाते हुए उसका चेहरा चमका। जल्दी से फ़ोन मिलाया जो पहली कॉल पर ही उठा लिया था। हानिया, मैं आपको कह तो चुका हूँ कि फ्री होकर बात करता हूँ आपसे। फ़ोन अटेंड होते ही मुकाबिल की आवाज़ सुनकर वो सर ता पैर जल भून गई। हानिया के कुछ लगते, मैं अनाया हूँ, अंधे हो क्या, या फिर तुमने मेरा नंबर ही सेव नहीं किया? उसकी गुस्सीली आवाज़ सुनकर सलार ने फ़ाइल अपने सर पर मारी। सॉरी, मुझे पता नहीं चला। सॉरी के बच्चे, कौन थी ये चुड़ैल? आवाज़ में जेलसी का अंसर नुमाया था। वो थी एक डॉक्टर, उनसे कुछ डिस्कस करना था। तुम्हें कोई काम था? वो जल्दी से बात बदलने को बोला। नहीं, तुम्हारी सुरीली आवाज़ सुननी थी। अकल से पैदल इंसान, जाहिर है कोई काम ही था। तुम ये बात सीधी तरह भी तो कह सकती थी। वो चिढ़ता हुआ बोला। ओह, तो मौसूफ को अब मैं उल्टी लगना शुरू हो गई हूँ। शाबाश भाई शाबाश। अगले 15 मिनट के अंदर तुम मेरे भेजे गए एड्रेस पर ना पहुँचे तो कसम से ऑफिस आकर तुम्हें खींच कर ले जाऊँगी। धमकी मत समझना इसे, समझे? वो गुस्से से फ़ोन काट गई। सलार अरे अरे करता रह गया। उसकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी मेडिकल बोर्ड के साथ, लेकिन वो ये भी जानता था कि अगर अगले 15 मिनट में उसके बताए गए एड्रेस पर ना पहुंचा तो वो अगले 20 मिनट में ऑफिस में होगी। इसलिए बुरा सा मुँह बनाता उठ खड़ा हुआ। कब तक गुस्से में रहोगी तुम? पिछले 10 मिनट से वो मुँह सुजाए बैठी थी और सलार 1000 बार ये सवाल कर चुका था। तुम चुप करके वहाँ चलो जहाँ कहा है, इससे पहले मैं तुम्हारा मुँह नोच लूँ। वो बुदकी। तुम गुस्सा क्यों हो? उसके मासूमियत से पूछे गए सवाल पर वो खुद भी शशोपंज में मुब्तला हो गई। आखिर उसे गुस्सा था किस चीज़ का? क्या उस लड़की हानिया की वजह से? नहीं, मैं भला क्यों उससे जेलस होंगी? व्हाट? मैं जेलस हो रही हूँ? सीरियसली? मैं? नो, ऐसा कैसे हो सकता है? वो दिल ही दिल में अपने गुस्से की वजह ढूंढने लगी। वो शायद साथ बैठे वजूद के लिए पॉजेसिव हो रही थी, लेकिन क्यों? उसका क्यों का जवाब वो ढूंढना भी नहीं चाहती थी। अच्छा छोड़ो, अपने बारे में कुछ बताओ। मेरे बारे में तो तुम्हें सब पता है, लेकिन तुमने अपने बारे में तो कुछ नहीं बताया। सलार खुद ही बात शुरू करने के लिए बोला। क्यों, तुम नादरा ऑफिस से आए हो या मेरी पुप्पी के बेटे हो? जला हुआ जवाब सुनकर सलार दांत कुचकुचा कर रह गया। तुम्हारा बर्थडे कब आता है? उसको चुप बैठा देखकर उसे अच्छा न लगा, इसलिए सलार दोबारा उससे बात शुरू करने लगा। आज ही है। हाथ में पकड़े कागज़ को फोल्ड करती वो आराम से बोली। सीरियस पूछा है मैंने। क्यों, मेरा तुम्हारा कौन सा मजाक है? उसकी बात से दोबारा ऐना का मीटर घूमा। तुमने मुझे इनवाइट क्यों नहीं किया? आफ्टर ऑल दोस्त हूँ तुम्हारा। वो सदमे से बोला। क्यों, मैंने कहाँ सबको बुलाया है जो तुम रह गए हो? तुम्हारी बर्थडे पर? और तुम्हें ये किस बेवकूफ़ ने कहा है कि मेरी बर्थडे सेलिब्रेट होती है? बेजारियत से जवाब आया। क्यों, तुम बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती? सवाल कम हैरानी ज़्यादा थी। नहीं,
मध्यम आवाज़ में एक लफ्ज़ी जवाब आया। उसकी मध्यम आवाज़ पर सलार ने चौंक कर देखा, लेकिन उसके सपाट चेहरे और हाली निगाहों से कुछ भी अंदाज़ा ना लगा पाया, तो वापस रोड की तरफ निगाहें मरकूज़ कर गया। कुछ सोचते हुए फ़ोन निकाल कर एक मैसेज टाइप किया और एक नज़र उसकी तरफ डाली जो खामोशी से बाहर के नज़ारों में खोई हुई थी। उसकी खामोशी देखकर उसे हर सू वीरानी महसूस हुई। हर चीज़ से दिल उचाट हो गया। बोझल दिल के साथ वो मुश्किल ड्राइव कर रहा था। मैसेज की रिंगटोन की आवाज़ पर मैसेज पड़ा तो सलार के उदास चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। कहाँ जाना है वजी, कुछ बताओगे भी या नहीं? वजदान को फ़ोन में बिज़ी देखकर मनाहिल पूछ बैठी। थोड़ी देर पहले उसने मैसेज करके उसे जल्दी जल्दी तैयार होने का कहा था, और जब से वो घर से निकले थे तब से वो मैसेजिंग और कॉल में मसरूफ़ था। उसे वजदान की बातों से सिर्फ इतना ही समझ आया था कि कोई अरेंजमेंट करना है, लेकिन किस चीज़ का अरेंजमेंट ये उसे समझ ना आया, और ऊपर से वो कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। वजी, वो चीखी। वजदान ने फ़ोन पर हाथ रखकर उसे घूरा। आंखों ही आंखों से उसे चुप रहने का इशारा करके वो दोबारा फ़ोन की तरफ मतवजा हो गया। मनाहिल ने दांत पीसकर फ़ोन खींचा और काट दिया। वजदान पहले तो गुस्से से उसे घूरने लगा, लेकिन फिर उसका सूजा हुआ मुंह देखकर मुस्कुराहट जब्त की। ये क्या था? वो मसनूई गुस्से से बोला। मनाहिल को अपनी गलती का एहसास हुआ तो हलक तर करने लगी। खुद को कोसा कि क्यों शेर की खुजार में हाथ डाला। मैं नाराज़ हूँ। कुछ समझ ना आया तो शीशे की तरफ मुंह करके जताया। वजदान ने बमुश्किल कहका जब्त किया। लो, इसमें कौन सा बड़ा मसला है? कल ही मैंने एक रोमांटिक मूवी देखी है। हीरो इतने रोमांटिक अंदाज में मनाता है हीरोइन को कि मैं क्या बताऊं तुम्हें। फ़िक्र ना करो, तुम्हें भी वैसे ही मनाता हूँ। वो मुस्कुराहट जब्त करता आगे को झुकता हुआ बोला तो मनाहिल का सारा खून नुचड़ कर उसके मुंह पर आ गया। वो नामहसूस अंदाज में पीछे को खिसकने लगी। पिछली दफ़ा जो कॉलेज में सबके सामने किया था उसे सोचकर कानों तक सुर्ख हुई। अगर सबके सामने वो उसके गाल चूम सकता था तो अकेले में क्या कर सकता था? सारी शर्मो हया ये सोचते ही उड़न छू हुई और उसकी जगह खौफ और घबराहट ने ले ली। वजदान जो उसके तासुरात देखने में मसरूफ़ था, एक जानदार कहका लगा गया। मनाहिल को एक लम्हा लगा उसकी कारस्तानी समझने में। फ़ोन फेंकने के से अंदाज में उसको थमाया और खुद रुख फेर गई। सरप्राइज़ है। उसकी आवाज़ से मनाहिल की आंखें चमकी, लेकिन उसकी तरफ ना पलटी बल्कि ढीठ बनकर बैठी रही। तो मैं क्या करूं? रूठा सा जवाब सुनकर वजदान का दिल किया अपना माथा पीट ले। यार, अगर बता दिया तो सरप्राइज़ ख़राब हो जाएगा। उसकी बात से मनाहिल को और तजस्सुस हुआ, लेकिन इस दफ़ा चुप करके बैठी रही। आज ऐना का बर्थडे है। अगले ही लम्हे वो झटके से मुड़ी और तकरीबन उस पर चढ़ते हुए 1000 सवाल पूछ गई। उसकी एक्साइटमेंट देखकर वजदान मुस्कुराता हुआ उसे सलार के मैसेज से लेकर सब बता गया कि वो उसे एक सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी देने वाले हैं, और ये भी बताया कि ऐना अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती। जबकि इतने अच्छे सरप्राइज़ पर मनाहिल की आंखें और चेहरा खिल उठा। उसका बस नहीं चल रहा था कि सामने बैठे वजूद का मुंह चूम ले, लेकिन फिर भी अपनी सोच पर जी भरकर लानत मलामत करती आराम से बैठ गई। कहीं इतने अच्छे सरप्राइज़ के बाद तुम्हारा ये दिल तो नहीं कर रहा कि तुम मेरा मुंह चूम लो? वजदान ने हवा में तीर फेंका जो सीधा निशाने पर लगा, जिसका अंदाज़ा वजदान को उसके सुर्ख चेहरे पर छाई बदहवासी, घबराहट और पकड़े जाने के खौफ से हुआ। वो मुस्कुराहट दबाता उसके जवाब का इंतज़ार करने लगा। बड़े ही बदतमीज़ इंसान हो। घटिया फिल्में देख देख कर ना तुम्हारे अंदर का इमरान हाशमी जाग गया है। ऐना सही कहती है, तुम वाकई ठग की। आखिरी अल्फाज पर वो जल्दी से मुंह पर हाथ रख गई। जानती थी कि इस लफ्ज़ पर वो पिछली बार की तरह अपने ठरकीपन का सबूत पेश करेगा। अब मैं तुम्हें सबूत दूंगा। तुम्हें पता है ना कि सख्त जहर लगता है मुझे ये लफ्ज़। सॉरी वजी, अब नहीं बोलूँगी, पक्का। वो रूहान सी होती दरवाजे के साथ लगी थी। वजदान का ज़ोरदार कहका गूंजा। मनाहिल उसे एक पुरशिकवा घूरी से नवाजती उंगलियां चटखाने लगी। अलबत्ता पूरे रास्ते उसे बुलाने या छेड़ने की हमाकत नहीं की थी। पिछले आधे घंटे से वो सलार को घुमा रही थी। कभी एक मार्ट का चक्कर लगाती, कभी दूसरे का। हर दुकान से एक चीज़ खरीदती। मकसद सिर्फ सलार को जिच करना था, और वो हो भी रहा था। ये अलग बात थी कि उससे शिकवा नहीं कर रहा था, लेकिन एक जगह तो उसने हद ही कर दी। पूरे मार्ट का चक्कर लगाकर खरीदा भी तो क्या, एक 5 रुपये वाली कैंडी जो अक्सर चेंज ना होने की सूरत में दी जाती थी। दुकानदार ने तो पैसे लेने से ही इनकार कर दिया, लेकिन वो बस जिद थी पैसे देने पर। मैडम, हम क्रेडिट कार्ड में से 5 रुपये कैसे निकलवा सकते हैं? अगर आपको ज़्यादा एतराज़ है तो आप फ्री ले लें, वैसे भी ये फॉर सेल नहीं होती। मैनेजर उसकी हट धर्मी पर बमुश्किल अपने लहजे को धीमा रखते हुए बोला। आखिर साख का मामला था। नहीं, मैं कोई भीख मांगती हूँ जो मुफ्त ले लूँगी, और पहले बताना था कि ये फॉर सेल नहीं है। अब तो मैंने खरीद दी है। ऐना लड़ाका औरतों की तरह कमर पर हाथ रखकर बोली। सलार खुद को उससे लाताल्लुकी जाहिर करने के लिए पीछे होकर खड़ा हो गया। ऐना की हमायत करता तो बेवकूफ़ लगता, और अगर उसकी मुखालफत करता तो मतलब था अपनी जान अजाब में डालना। इसलिए आराम से पीछे होकर खड़ा हो गया। मैडम, फिर भी आप कम से कम 500 की शॉपिंग तो कर लें।
نہیں کرنی مجھے یہاں سے شاپنگ، زبردستی ہے کیا؟ اس وقت وہ بحث کرتی ہوئی جاہلوں کو بھی مات دے رہی تھی۔ یہ لیں سر آپ کی پیمنٹ، تکلیف کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ جب معاملہ حد سے بڑھ گیا تو سالار کسی سے 5 روپے کا سکہ مانگ کر انہیں دیتا اینا کو جلدی سے باہر لے آیا، جو جنگلی بلیوں کی طرح اس پر جھپٹ پڑی تھی۔ تم کیوں میرے ابا بن رہے تھے وہاں؟ میں نے مانگے تھے تم سے پیسے۔ اس کا سارا غصہ اب سالار پر اترنا تھا۔ ایک منٹ، کہیں تم مجھے غلط تو نہیں سمجھ رہے تھے؟ اس کو شاکی نظروں سے گھورتی ہوئی بولی تو سالار گڑبڑایا۔ نہیں، ان کی ہی غلطی تھی۔ جب تم ان کو کریڈٹ کارڈ دے رہی تھی تو کیا ضرورت تھی اس نالائق اور آوارہ مینیجر کو بحث کرنے کی؟ سالار مبالغہ آرائی اور جھوٹ کی حد کر گیا۔ اوئے زیادہ تیس مارحان نہ بنو، پتہ ہے مجھے سب۔ اینا اس کی اوور ایکٹنگ پکڑتی ہوئی بولی۔ سالار اس کی چالاکی پر اش کر اٹھا۔ چلو کہاں؟ وہ جلدی سے بولی۔ میرے چاچے کی شادی ہے وہاں۔ ظاہر ہے شاپنگ کرنے آئے ہیں تو کسی مارٹ یا شاپ پر ہی جانے کا کہہ رہی ہوں۔ گویا معلومات میں اضافہ کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے سالار کوئی جواب دیتا میسج کی رنگ ٹون سے چونکا۔ او نو، کیا ہوا؟ منہ میں کینڈی ڈالے وہ بمشکل بولی۔ ایمرجنسی ہو گئی ہے، ہمیں چلنا ہوگا۔ اس کے ہاتھ سے شاپنگ بیگ پکڑتے ہوئے بڑے بڑے قدم اٹھاتا بولا۔ ہاں تو تم جاؤ، مجھے کیوں لے کر جا رہے ہو؟ میں ڈرائیور کو بلا لیتی ہوں۔ نہیں، تمہارا جانا بھی ضروری ہے۔ کیوں؟ تم بس گاڑی میں بیٹھو، باقی سوال جواب بعد میں۔ اس کی طرف کا دروازہ کھولتا ہوا بولا اور خود اپنے لیے ہمت اور طاقت کی دعا مانگتا دوسری طرف آ کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا، کیونکہ اس کے سوالوں کا سامنا کرنے کے لیے بہت ہمت کی ضرورت پڑنے والی تھی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ پورے راستے وہ اتنا بولی کہ سالار کو لگا کہ وہ اپنا ذہنی توازن کھو دے گا۔ کئی دفعہ تو وہ اس پر مکوں کی برسات بھی کر چکی تھی، کیونکہ وہ اسے جواب دینے کی بجائے خاموشی اختیار کر لیتا۔ آدھے گھنٹے کا یہ راستہ سالار کو صدیوں کے برابر لگا، حتیٰ کہ اسے اپنے صحیح سلامت ہونے پر بھی شبہ تھا۔ متعلقہ جگہ پر گاڑی روک کر وہ جلدی سے باہر نکلا اور گہری سانس فضا کے سپرد کی۔ یہ ایک آفس کا منظر تھا۔ سارا آفس خالی تھا، لیکن اگر ایک کونے پر نظر دوڑائی جائے تو الماری کے ساتھ ایک وجود شراب کے نشے میں دھت پڑا تھا۔ سامنے لیپ ٹاپ پر ایک ویڈیو چل رہی تھی، جس کا صاف مطلب تھا کہ مدہوش وجود کو اس حال تک پہنچانے والی یہی ویڈیو ہے۔ ویڈیو بار بار چل رہی تھی۔ پرسکون اور خاموش کمرے میں آواز صاف سنائی دے رہی تھی، لیکن سننے والا ہوش و خود سے بیگانہ زمین پر گرا پڑا تھا۔ یہ تم کہاں لے کر آئے ہو مجھے؟ تم تو کہہ رہے تھے کوئی ایمرجنسی ہے۔ ایک مہنگے ریسٹورنٹ کی پارکنگ میں گاڑی رکنے پر وہ حیران و پریشان سے سالار سے پوچھنے لگی۔ وہ تو بس اس کے ایکسپریشن دیکھنے میں مصروف تھا۔ سالار کی ساری جھنجھلاہٹ اور بیزاریت اڑن چھو ہو گئی تھی۔ وہ تھی ہی ایسی دھوپ چھاؤں سی۔ اس کے ساتھ رہنا بھی ایک مشکل ترین کام تھا، اور اس سے دور رہنا تو اس سے بھی مشکل کام۔ گونگے بہرے ہو کیا؟ سالار جو اس کو سوچنے میں مصروف تھا سخت بدمزہ ہوا۔ چلو، انجانے میں اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا۔ اینا ایک پل کے لیے ٹھٹکی۔ وہ پہلا مرد تھا جس نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ کاش یہی آخری مرد بھی ہو۔ دل سے ایک صدا آئی، لیکن وہ اگنور کرتی اپنے چھوٹے سے ہاتھ کو دیکھنے لگی جو اس کے مضبوط ہاتھ میں چھپ چکا تھا۔ وہ اس سے زیادہ گورا ہے۔ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھ کر اسے احساس ہوا۔ سالار جو چلنے لگا تھا اس کو ساکت کھڑا دیکھ کر ایک لمحہ لگا تھا سمجھنے میں کہ وہ کیوں کھڑی ہے۔ سوری۔ سالار کی آواز پر وہ چونکی، جس نے سوری کے باوجود بھی ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ ہاتھ چھوڑو۔ اس کے سخت لہجے میں سالار فوراً ہاتھ چھوڑ گیا۔ میں خود بھی چل سکتی ہوں، دوبارہ ہاتھ پکڑنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ مجھے اچھی طرح سے جانتے ہو۔ تھوڑی دیر پہلے والا احساس غائب تھا تو صرف غصہ، مصنوعی یا حقیقی یہ تو صرف وہی جانتی تھی۔ دھیمے دھیمے قدموں سے اس کے پیچھے چلتی ہوئی وہ اس کا گہری نظروں سے جائزہ لینے لگی۔ اپنی پشت پر نظروں کی تپش محسوس کرتا سالار پیچھے پلٹا، لیکن اینا اس کا ارادہ بھانپتی نظریں گھماتی ادھر ادھر کا جائزہ لینے لگی۔ وہ جو اپنے دھیان میں اس کو سوچتی ہوئی اس کے پیچھے چل رہی تھی، یہ بھی نہ پتہ چلا کہ کب ہوٹل میں داخل ہوئے، کب راہداریوں سے گزرتے بیک سائڈ پر بنے اس خوبصورت ہال میں پہنچے۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر اینا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ خوبصورت آواز میں گھلی ہوئی 3 منحوس آوازوں اور خود پر گرنے والے پھول اور پارٹی پوپرز پر وہ ہوش کی دنیا میں لوٹتی حیران رہ گئی۔ آنکھیں پھاڑے وہ سب سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلے ہی پل ایک دل فریب مسکراہٹ نے ہونٹوں کا احاطہ کیا اور بنا سوچے سمجھے وہ مناہل کے گلے لگی تھی، اور ڈس بیلنس ہوتی دونوں زمین بوس ہوئیں۔ دونوں کے زوردار کہکے گونجے۔ سالار اور وجدان محض دانت کچکچا گئے۔ تھینک یو سو مچ منو، تھینکس فار سیلیبریٹنگ مائی برتھ ڈے۔ آئی مسٹ سے اٹس ون آف دی پلیزنٹ سرپرائز آف مائی لائف اینڈ آئی ایم اسٹل سرپرائزڈ۔ نم آنکھوں سے وہ مناہل کو گلے لگائے بولی۔ سالار اس کے نیم رخ سے اس کی آنکھوں کی نمی دیکھ کر بے چین سا پہلو بدل گیا۔ ہیلو مس، یہ سب میں نے کیا ہے اور شکریہ اس کا کر رہی ہو۔ اس نے تو ایک غبارہ تک نہیں پھلایا اور مفت کا کریڈٹ لے رہی ہے۔
माहौल में छाई उदासी को ज़ायल करने के लिए वजदान जल कर बोला तो तीनों मुस्कुरा दिए। नम आंखों से मुस्कुराती हुई वो सलार को दहलीज़े मोहब्बत पर खड़ा कर गई। यकटक सा उसे देखता वो इकरार कर गया कि ये लड़की ना चाहते हुए भी उसे मरीज़ इश्क बना गई है। उसका साथ इसे सुकून देता है, जबकि दूरी, बेसकूनी, बेचैनी और बेकरारी। दिल ही दिल में इकरार करता वो मुबहम सा मुस्कुरा दिया। जानता था कि इजहार मोहब्बत मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सामने खड़ी वो लड़की इजहार मोहब्बत के बाद इसे कुछ भी कहने या करने के काबिल ही नहीं छोड़ेगी। तुम में इतना दिमाग कहाँ? मन्नू का ही आइडिया होगा। जी नहीं, भाई का आइडिया है। पानी पीता हाथ थमा, गर्दन तिरछी करके उसे देखा जो उसे ही देखने में मसरूफ़ था। दिल की धड़कन थमी। इस वक्त इस शख्स की आंखों में देखना उसे दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगा, इसलिए जल्द ही नज़रें हटा गई। बमुश्किल पानी का घूंट लिया। उसकी नज़रें ना चाहते हुए भी ऐना को कन्फ्यूज़ कर रही थी। चलो भाई, केक काटते हैं, उसके बाद ऐना से गिफ्ट भी तो लेने हैं। ओए, गिफ्ट लेते नहीं, देते हैं। हाँ, मुझे लगा तुम हास हो तो कुछ अलग करोगी। नहीं तो ना सही, तुम भी वही गरीबों वाली रस्म चलाओ, मुझे क्या। इन दोनों की नोकझोंक को एंजॉय करते हुए वो टेबल की तरफ गए जो फूलों और गुब्बारों से भरा हुआ था। बीचों बीच एक बड़ा सा केक पड़ा था जिस पर ऐना का नाम खूबसूरती से डिज़ाइन हुआ था। रुको, पहले पिक्चर्स तो बना लो, मनाहिल जल्दी से बोली। लो, हो गए शुरू चोंचले। भाई केक काटो, खाओ। और मनाहिल की गुस्से भरी नज़रों को देखता वो मुंह पर उंगली रखकर खामोशी इख्तियार कर गया। तुम लोग भी बनवा लो, कैमरे में बहुत जगह है। हम दोनों के मुंह तो हैं ही छोटे, तुम लोगों के एडजस्ट कर लेंगे। ढेरों सेल्फियाँ लेने के बाद उन्हें सलार और वजदान का ख्याल आया जो सोफ़े पर बैठे उनकी हरकतें मुलाहिजा फरमा रहे थे। मुंह बनाते हुए वो एहसान करने वाले अंदाज में उठ कर गए और फिर नोक झोंक कह के खिलखिलाहटों और हसीन यादें लिए ये खुशगवार शाम इख्तिताम पजीर हुई, जहाँ एक तरफ मोहब्बतों में इजाफा हुआ तो दूसरी तरफ दो लोगों पर मोहब्बत अश्कार हुई। तुम्हारा गिफ्ट। ऐना जो घर के अंदर दाखिल होने लगी थी उसकी आवाज़ पर पलटी। सलार को हाथ में बुक्के और गिफ्ट पैक्स पकड़े देखकर खुशगवार हैरत हुई। ये कब लिया? एक्साइटमेंट से पूछे गए सवाल पर सलार के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। तब जब वो मैनेजर गलत था और तुम सही। मीठा सा तंज था जिसे समझकर ऐना ज़ोरदार कहका लगा गई। हा, तब तो मैं बोर हो रही थी, सोचा शुगर लगा लूँ। बेचारा शरीफ सा था, परेशान ही हो गया था। सलार भी वाक़या सोचते मुस्कुरा दिया। थैंक्स फॉर द गिफ्ट मिस्टर खड़ूस। सलार जो मज़े से उसकी बात सुन रहा था, आखिर में चेहरे के तासुरात बदले। खड़ूस? बेयकीनी ही बेयकीनी थी लहजे में। हाँ, मेरी मर्ज़ी, मैं जो मर्ज़ी कहूँ। कंधे अचका कर टका सा जवाब आया। एहसान फरामोश। वो बड़बड़ाया। कुछ कहा तुमने? नहीं, मेरी इतनी मजाल। एक बात मुझे समझ नहीं आई, ये तुमने किस खुशी में मुझे बर्थडे पार्टी दी है? वजह? आंखें सुकेड़ती वो मशकूक लहजे में बोली। मुझे जाना है, देर हो रही है, बाय। वो जवाब देने की बजाय फ़ौरन से पहले वहाँ से खिसका। पीछे ऐना फूलों की दिलफरेब खुशबू अपने अंदर उतारती उसके बारे में सोचने लगी। आपको और सलार साहब को बड़े साहब बुला रहे हैं। वजदान जो अभी घर लौटा था, मुलाजिम की बात सुनकर सलार को मैसेज करता लाउंज का रुख कर गया। कहाँ थे तुम दोनों? आज सारा दिन नज़र नहीं आए। वो एक दोस्त की बर्थडे थी, वहीं बिज़ी थे। वजदान सोफ़े पर तकरीबन लेटता हुआ बोला। तुम दोनों का कौन सा मुश्तरका दोस्त है? सलार गड़बड़ाकर वजदान की तरफ देखने लगा जिसकी शैतानी मुस्कुराहट बता रही थी कि वो ज़रूर कोई उल्टी सीधी बात करेगा। चचा बता रहे थे कि आज हाला आई थी। वजदान जो कोई भंट करने ही वाला था, सलार की बात पर बदमज़ा हुआ। हाँ, यही तो डिस्कस करना था। कैसी डिस्कशन? वजदान बज़ाहिर फ़ोन की तरफ मतवज्जा था, लेकिन पूरा का पूरा ध्यान इन दोनों पर था। हाँ, वो चाहती थी कि कोई इवेंट रख लिया जाए। कैसा इवेंट? इवेंट के नाम पर वजदान की आंखें चमकी। इंगेजमेंट का। वजदान के तासुरात देखते हुए सिकंदर शाह आम से लहजे में बोले। व्हाट? जी नहीं, इंगेजमेंट का कोई इवेंट नहीं होगा, या निकाह या शादी, इसके अलावा कुछ नहीं। वो फ़ौरन से पहले उछला। तुम चुप करके बैठो, तुमसे किसी ने पूछा है? बड़ी, मैं बता रहा हूँ, आप लोग ज़्यादती कर रहे हैं मेरे साथ। भाई तो चाहते ही नहीं कि मेरी कभी शादी हो। वो वाकई रूहान सा हुआ। सलार का दिल किया इसे खींच कर दो लगाए जो शादी के लिए इतना उतावला हो रहा था। सिकंदर शाह उसकी सदा पर दिल खोल कर हंसे। दोनों पर एक गहरी नज़र डालता वो एहतजाजन कमरे से निकल गया। उनकी फैमिली में एक अरसा से कोई सेलिब्रेशन या इवेंट नहीं हुआ, तो वो चाहती हैं कि निकाह की सेरेमनी रख ली जाए। उसके जाने के बाद सिकंदर शाह सलार से बोले, जिसके चेहरे से साफ वाज़िया था कि वो इस सब के हक़ में नहीं। याहू, आई लव यू बडी। हो, दिल खुश कर दिया कसम से। वजदान जो दरवाजे में छुपकर खड़ा बातें सुन रहा था, आखिरी बात पर आंधी तूफान की तरह भागता हुआ सिकंदर शाह के ऊपर गिरा था, जो इस अफ्ताद पर दिल थाम कर रह गए। मैं अभी सबको ये गुड न्यूज़ सुना कर आता हूँ। आपको भी मुबारक हो भाईजान।
جاتے جاتے وہ سالار کو چڑھانا نہیں بھولا تھا، جو پاس پڑا کشن اس کی طرف پھینک چکا تھا، لیکن اس کی خوش قسمتی تھی کہ نشانہ چوک گیا۔ ابھی وہ چھوٹا ہے۔ سالار نے دوبارہ مزاحمت کی۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ اس طرح رشتہ بھی پکا ہو جائے گا اور کوئی خوشی بھی آ جائے گی۔ شادی ان کی ہاؤس جاب کے بعد ہی ہوگی۔ وہ اس کو مطمئن کرنے کے لیے بولے۔ سالار اسبات میں سر ہلاتا اپنے کمرے کا رخ کر گیا۔ پیچھے سکندر شاہ کسی کو کال پر ساری ارینجمنٹ کا کہنے لگے۔ حیا بس کے انتظار میں اسٹاپ پر کھڑی بیزار ہو چکی تھی۔ اسٹاپ تقریباً خالی تھا، بس ایک بوڑھی عورت ایک 15 سالہ بچی کے ساتھ بس کے انتظار میں تھی۔ روڈ بھی تقریباً ویران تھا، اکا دکا گاڑیاں ہی نظر آ رہی تھیں۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے میں مصروف تھی جب کوئی آدمی اس کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ منہ ترچھا کر کے دیکھا تو اس کی گھٹیا اور گلیز نظریں اپنے وجود پر محسوس کر کے حلق خشک ہوا۔ چادر پر گرفت مضبوط کی، کھسک کر دور ہونا چاہا، لیکن حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ بھی اس کی نقل کرتا اس کے پاس ہوا۔ خوف کے مارے اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے نظر آنے لگے۔ دل ہی دل میں جلتو جلالتو کا ورد کرتی وہ شدت سے بس کے آنے کی دعا کرنے لگی۔ اپنی چادر کو کھسکتا دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر رہ گیا۔ اپنی کمر پر اس کا ہاتھ محسوس کر کے رہی صحیح کسر بھی نکل گئی۔ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر وہ بھاگی۔ وہ بھی اس کے تعاقب میں آیا۔ اندھا دھن بھاگتے قدم سامنے سے لگنے والی گاڑی پر تھمے۔ ایک دل خراش چیخ سے وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ وہ آدمی موقع دیکھتا آگے بڑھ کر اس کو اٹھانے لگا، لیکن اگلے ہی لمحے ایک درد کی ایک ناقابل برداشت لہر اس کے ہاتھوں میں اٹھی۔ اسے لگا کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے مفلوج ہو چکا ہے۔ سامنے والے نے مکوں گھونسوں کی برسات سے اس کو چند لمحوں میں ہی آدموا کر دیا۔ زخموں سے نہ ڈھال وہ آدمی زمین پر گر پڑا، لیکن اگلا وجود اسے گھسیٹتے ہوئے سڑک کے کنارے پھینک کر تیزی سے واپس آیا اور حیا کے بے ہوش وجود کو گاڑی میں ڈال کر دھول اڑاتا منظر سے غائب ہوا تھا۔ یہ تھی جستجوئے عشق کی 6 ایپیسوڈ پسند آنے پر اس کو زیادہ سے زیادہ فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ کو ایزیلی ملتی رہے۔